Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Honorable Farah bin Fenomida as the director of La Raibani Fida Pertin School Foundation, respectable to my parents and my beloved family. So today I'll be explaining about Surah Nur, An-Nur, Al-Furqan and Ash-Shu'ara. An-Nur is the 24th surah in Al-Quran, which means the light. There are 64 verses and revealed in Medina, and order of revelation is 100. The name of An-Nur is taken from verse 35, and Nur is connected with Allah. Allah is the light of sky and earth, and Nur has impact to her soul. That manifest is the manifest is reflection in etiquette and personality. Akhlak is connected with soul, of our own family and society, and also Nur lighten her and life that in relation with natural light. So light, like soul and purity of heart. Everything search from Nur of Allah that lighten whole universe. Next, Al-Furqan is the 25th surah which mean the criteria. There are 77 verses and revealed in Mecca. Revealed after Surah An-Nur and revealed before Ash-Shu'ara. The essence of the surah is the difference between right and wrong, and difference between one who solely worship to Allah and one who denied Him. Next, Ash-Shu'ara. Ash-Shu'ara is the 26th surah. There are 227 verses and revealed in Makkah, which mean the boats. The essence of the surah is about non-believer that allege that Prophet Muhammad is a prophet and Al-Quran is a poetry, whereas Al-Quran is the revelation of God, not made by human. An-Nur merupakan surah ke-24 dalam Al-Quran yang berarti cahaya, dan terdapat 64 ayat yang diturunkan di Mekah, dan untuk urutan diturunkannya itu diwahyukannya maksudnya di urutan 100 ke 100. Dan nama An-Nur sendiri diambil dari ayat ke-35. Nur juga dikaitkan dengan Allah. Allah adalah cahaya langit dan bumi, dan Nur memiliki dampak terhadap jiwa, hati dan nurani, yang dimana manifestasinya itu direfleksikan dalam etika dan akhlak. Akhlak pun dikaitkan dengan nurani diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nur juga menerangi hati dan kehidupan yang direalisasikan dengan cahaya nurani, cahaya alam raya, dan terangnya hati nurani. Semua cahaya itu bersumber dari cahaya Allah yang menerangi jagat raya. Contohnya Al-Furqan. Al-Furqan merupakan surah ke-25 dalam Al-Quran, yang dimana terdapat 77 ayat dan diturunkan di Mekah. Yang Al-Furqan berarti pembeda, yang diturunkan setelah surah An-Nur dan diturunkan sebelum surah Ash-Shu'ara. Selanjutnya, poin penting atau penjelasan dari surah ini adalah tentang pembeda antara yang baik dan yang buruk, dan juga pembeda antara orang yang mengesahkan Allah dan dengan orang yang kafir terhadap Allah. Jadinya surah Asy-Syu'ara berarti penyair, merupakan surah ke-26 dalam Quran. Terdapat 227 ayat yang diturunkan di Mekah. Penjelasan tentang surah ini adalah tentang orang-orang kafir yang menganggap bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad adalah penyair, sedangkan Al-Quran adalah syairnya. Padahal Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan bukan ciptaan manusia. I think it's enough for today. Thank you for attention. For next videos, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.